doit aller où, nous? On est arrivé, je crois. Ça? Non. C'est pas là qu'il faut aller? On dirait pas. Bon, il est en train de se prendre un poteau. Je vois pas c'est quel côté qu'il faut aller. Sinon, je vais aller de ce côté. J'ai déjà le tour. On va vraiment se... Non, c'était rien. Je pensais qu'il y avait un cambriolage ou autre, mais non. Donc, faut aller de l'autre côté, je sais, mais je voudrais voir si... Attends, voir. Faut aller où? Ah, ok, ouais. Non, c'est moi. Toujours en train de détruire les vélos, hein. Je me demande si on peut prendre le métro. Je pense pas, hein. Tenter. Ça fait quoi si on va dedans? Ok, tout est bloqué. Ah oui, mais attends, l'histoire. Hop. Ouais, ouf, je n'ai pas vu la voiture. J'ai abandonné un majeur éjectoire sur la carte, j'ai pas vu la voiture. Oh, c'est pas grave. Abel, par contre, je le posterai pas sur YouTube. Tous enfin, c'est à part certains. Mais la part des let's play que je ferai pour Halloween, là, je posterai rien. Faut aller où? Attendez, j'arrive pas bien à me repérer, là. Là? Ok, faut faire. シャンプーかと思ったらもうローションだったぜ。気持ちよかった。あれ、もう風呂上がってたのか。すまねえ。別に男の裸なんて見慣れてるわ。まあそれもそうか。足立さんとナンバーはまだお風呂でしょ。それより今食材の仕入れ値を調べてたんだけど、今日単品貿易公司が仕入れた食材だけど、仕入れ値はどれも結構高価ね。普通に一級品の価格だわ。ってことは買ってるのは三級品じゃなくて一級品。食品偽装じゃないのか。ええ、多分現金一括払いだから多少は値引きされてるけど、買い付けに関して怪しいところがないのを見るとその線は薄いわね。マジか。でも問題は売り値なのよ。売り値？例えばこのフカヒレ 100g1 万円で仕入れてるの。あんたならそれをいくらでレストランに売る？儲けを足して2万とか。ところが単品貿易公司は1万円で売ってるみたいなの。え？ 1 万で仕入れたものを1万で売るって？それじゃ何の儲けもねえじゃねえか。そういうこと。ボランティアでやってるとしか思えないわよ。そんな商売してたら経費ばっかかかってあっという間に会社が潰れちまうだろう。それがあの会社は潰れるどころか
年々利益を上げてるのよね。どういうからくりになってるのかはまだわからない。今度の出勤の時には伝票だけじゃなくて帳簿を見れたらいいんだけどね。帳簿って？怪しいとすれば脱税とかかもね。調べる価値はあるわ。あんま無茶すんなよ。あそこの奴らはハンピン・リューマンなんだ。へえ、私のこと心配してんの？私なら全然大丈夫。心配だよ。当たり前だろ。当たり前？そうさ。俺たちは仲間なんだから。仲間なんだから当たり前か。なんか変か？正直言うとね仲間なんて私今までそんなの持ったことなかったから、そういうのって映画とか漫画とかそういうのに出てくる綺麗事だって思ってたんだよね。少なくとも私には縁のないものっていうか。そんなわけね。実際俺らこうやって一緒にいるじゃねえか。そうよね。そうだよ。ドラクエだって仲間がいなきゃクリアできねえんだぜ。え？それってテレビゲームの？おでも実際そうだろう。変な人。変で結構だよ。どうせ俺は。ありがとう。あんたたちの一番の仲間に入れてくれて。ん？どうした？なんか深刻な話か？まさか。今からまだまだ大変だぞ。よし、今夜景気づけにここで一杯やろうぜ。Aime bien boire lui quand même. 打ち合わせがよ。店長の形見の大入りあるだろ。ダメだダメだ。俺は大切に取っとくんだ。ケチくせえこと言うな。店長だって天国からいいよって言ってくれてるって。勝手なことばっか言うなよ。それは俺が絶対に許さん。足立さんは先のこととなると人が変わるんだよな。違法風俗反対！偉人町から撤退せよ！ブリーチジャパン。Il y en a du monde là. En plus, l'établissement il a fermé. なんだよこれ。ここは廃業したってのに、今さら何の用だ？皆さんご覧ください。この不潔極まりない建物。 Je vais dire une bêtise, hein, mais peut-être qu'ils sont dedans. Hein. ブランドです。我々の熱意あふれる活動の結果、つい先日この悪しき店は閉店へと至りました。我々の勝利です。この街に救う大きなグレーゾーンの一角が崩れ落ちたのです。このまま手を緩めてはなりません。この一帯すべてのグレーゾーンを浄化していきましょう。この店は今夢中だ。あんたらにお構いする気にはなれねえんだがな。おや、まだいたんですか。我が町の害虫の皆さん。お構いする気はねえっつったぜ。もうこちらの店は閉めたんでしょう。あなた方も早々に立ち退かれるべきではありませんか。そうだそうだ。ほら聞こえだろ。消えろや寄生虫。せいぜい声上げるとこまでにしとけ。俺らに手出す気ならそれなりの覚悟がいるぜ。見ましたか皆さん。チンピラの本性がむき出した。未だに暴力で市民の声を封じることができると思い込んでいる。時代錯誤も甚だしい。今日はもう店じまいだ。とばっちりが来るぞ。くそ、肝心な時に清流会は何やってんだ。みかしめ取ってくだけで役に立ちゃしねえ。
さっさと出ていけ。お前らみたいなのが社会を悪くしてんだ。社会の敵、犯罪者。さあ、もうこの町から出て行ってください。 J'aime bien. Il est tout petit, mais il se sent plus fort que les autres. よくわきまえられていたし Il a un manque de... comment ça s'appelle? 振りまく悪臭を Supériorité? 自らの手であの世に旅立たれていった。なんだと。野々宮と言いましたっけ。常々見ているだけで気分が悪くなる人間でした。だからどうしても彼の死を悼む気持ちになれないんです。首を吊ったあの男の姿を思い浮かべると、大掃除を終えた時のような爽快感を味わえますね。何するんだ。消えなクソ野郎。よせよ。ダメだぜさっちゃん。なんでよ。バカが、もう遅い。警察に通報してください。今のは立派な暴行事件だ。こんなやつにゃビンタじゃ足りねえよ。え、クソ野郎。こんぐらいやられた。支部長がやられた。お前ら出番だぞ。Allez, go, combat. Je comprends la couleur de notre personnage principal. なんだバットなんか持って野球でもすんのか。つまりそっちも最初からやる気だったってことじゃねえか。やっちまっていいっすよね支部長。Allez, là, je passe. Parce que là, on va aller sur le combat. Ça sert à rien de lire les dernières lignes. Attends, je pense pas qu'il y a quelque chose d'intéressant. On va essayer quoi? Son vernis. Au revoir. Oh, j'en ai eu deux? Ouais, j'en ai eu deux. Ça, c'est bien. Coup de poing défensif. Non. On peut essayer, ouais. Ah, ça fait mal, hein. Quelle idée aussi. Ah, t'es... Ok. Ah, viens là. Ça m'a rien fait. J'étais le plus fort en fait. Hein. Mort. Là, il est pas content. Hein. A bien taper une femme. Ah, elle l'a raté. Est-ce que tu peux l'avoir d'un couteau ou pas? Même pas. Sérieux? Non. Les deux derniers sont costauds. Hein. Allez. Arrêtez encore. Pas tenace.
Voilà. Alors, je suis désolée si... Ok, le chef. Je te garder un truc exprès pour toi. Oh, tu vas voir, tu vas bien aimer. Je suis avec qui, là? Ah, je suis avec toi. Euh... してみろ 逃げるなら今のうちだぞ。やってやろうなめんなよなめんなよ。おった Au revoir. よし行くぞ C'est qui le chef, là-dedans? C'est avec lui, hein, je pense. Ouais, c'est ça. C'est lui qui mérite un petit coup derrière les fesses. Alors c'était normal si j'ai mangé des sushis en plein live, c'est que j'avais prévu faire un live papotage. Un peu de live papotage, mais vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde, ça fait que... C'est vrai que je l'ai fait durant le jeu. Simplement. Allez. Toi aussi t'es contre le chef. Ça lui a rien fait en plus. J'ai mis de l'âme, pas pour toi. Au revoir. Maintenant il y en a qu'un qui reste. Attitude. Ah y'a là. Et voilà, on l'a fini. Merci. 一つ上の男。強くなったか。誰か警察を呼んでください。我々はこの連中に暴力を振るわれました。これで済むと思うな。今日の記憶は我々ブリーチジャパンの団結を強める。もう手加減はないからだ。ざまあ見ろ二度と来んじゃないここは私たちの町よ。よくやったぞお前たち見ててすっきりしたぞ恩に着るぜざまあ見ろっての。いい君。死んだ人間にあんだけの悪態つかれて黙っちゃいられねえよでもつい手が出ちゃって迷惑かけちゃったよね。迷惑なもんかあれで吹っ切れて連中の本性も分かったしなそれにそれにもし警察が来ても俺らパクられる時は一緒だからな。いやー久しぶりにスカッとしたよ。連中にはいつも好き放題言われてるからさ。ああ、役立たずの清涼会に見せてやりたかったね。よせって褒めすぎだよあんたら。いや俺は今日の件で思い知ったね。結局自分たちの身は自分たちで守んなきゃなんねんだ。ヤクザのケツ持ちなんて当てにしてられん。だよな。清流会なんかよりこの人たちの方がよっぽど頼りになるってもんだ。恩に着るぜ。あんたらがいりゃ俺からも一緒にしてろ。またスカッとやっつけてくれ。ん？
休みかな。野々宮さん、鎌滝ですけど。何か用でも？もしかして面接希望とかですか？え？あ、いえ、面接じゃないんですが。あなたは？ああ、俺は春日ってんだ。一応この店に雇ってもらってたものなんだけど。店員さんですか。すみませんが、野々宮さんいらっしゃいますか？今日会う約束してたんですけど。あ、いや、ひょっとして知らない？はい？その野々宮さんは亡くなったんだ。え？おい、この姉ちゃん白目向いてるぞ。しっかりしろ姉ちゃん。ちょっとは落ち着いた？すみません、ありがとうございます。ずっと電話がつながらなくて、何かあったかとは思っていたんですが、まさか亡くなっていたなんて。まあそりゃ驚くよな。ところで姉ちゃん、名前は？私はエリ。一番製菓という会社で社長をやってます。エリちゃんか。社長ってすげえな。若いのに大したもんだ。一番成果っていいな。俺も名前一番って言うんだ。春日一番。奇遇だな。そうなんですか。横浜で一番美味しい店にしたいっていう思いで祖父がつけた名前なんです。看板商品も一番せんべいで。へえ、食べてみてえな。それで野々宮さんとはどういう関係で？野々宮さんは私に代わってうちの会社の社長に就任してくれることになっていたんです。今日はその件でお伺いしたんですが。え、野々宮さんが社長に？あれ、ご存知ない？ああ、だって姉ちゃんの会社一番製菓ってことはお菓子屋だろ？風俗じゃねえもんな。はい。もともとは祖父が作ったせんべい屋から始まった会社で、祖父が亡くなり、父の代になってからは他のお菓子の販売や飲食店経営なんかも手掛けるようになったんです。偉人町の中ではそこそこ有名で、そこそこ大きい会社に成長してたんです。けど実は3年前、父が病気で亡くなってしまいまして、母も幼い頃に亡くなっているので後継者がいなくて。その頃私はまだ学生だったんですが、父や祖父の思いの詰まったこの会社をなくしたくなかったので、学校を辞めて私が継ぐことにしたんです。私なりに必死に勉強して頑張ったつもりなんですが、私は完全に素人ですし、経営は苦しくなる一方でした。そんな中、甘い話を持ってきた詐欺師みたいな連中にあっさり騙されてしまって、そいつらにほとんどの店と授業を奪われてしまったんです。ひでえな。結局残ったのはせんべい屋だけ。ほんと、父や祖父に合わせる顔がありませんよ。借金もできてしまって、このまま続けてもさらに傷口が広がるだけ。そう思って不本意ながらもう一番成果を締めようと思っていたんです。でもそんな時、救いの手を差し伸べてくださったのが野々宮さんなんです。野々宮さんはもともとうちのせんべい屋の常連さんで、私が赤ちゃんの頃から娘のように可愛がってくださっていたんですけど、うちのピンチを聞きつけて協力を申し出てくれたんです。
店の借金を全返済してくれて、その上で俺と一緒にこの会社を立て直して、このうまいせんべいの味を守ろうって。へえ、野々宮さん男気あるじゃねえか。見直したぜ。なあ、俺はてっきり野々宮さんは弱みにつけ込んで姉ちゃんをこの店で働かせるような人間だと思ってたぜ。他の人にはどうか知らないですけど、野々宮さん私には優しかったから。しかしよ、いくら常連とはいえ社長を引き受けるなんて言うか。それもあると思うけど、多分あいつの夢のためよ。夢？うん。偉人町で大きな会社を経営する。それが昔からあいつの夢だったの。酔っ払った時に何度も聞かされたわ。でっかい会社を作ってこの町に受け皿を作りたいんだってね。受け皿？偉人町は行き場をなくしたどん底な人間が集まる町。この町ですら居場所をなくしてしまった人間はもうどこでも生きていくことができない。だから俺はそんなどん底にいる行き場のない連中を全員受け入れられるようなでかい受け皿を作りたい。乙姫ランドもそういう思いでやってるんだってね。ご立派な考えじゃねえか。まあそんなこと言っておきながら従業員に無理させまくるブラック経営をしてたくらいだから、どこでも確かに実際行き場のない俺たちを受け入れてくれたのはこの店だけだった。野々宮さんは本気だったんじゃねえかな。私も野々宮さんは本気だったと思います。じゃないとこんな金の匂いのしないせんべい屋引き受けてくれませんよ。もっとお金になる話は世の中にたくさんあるんですから。さて、じゃあ私はそろそろ帰ります。皆さんご迷惑かけてすみませんでした。でも会社はどうするの？閉めようと思います。私なんかが社長を続けていくのはやはりもう限界です。代わりの経営者が見つからないなら畳むしかないと思います。才覚のない私がこのまま経営したところで遅かれ早かれ会社は潰れる。姉ちゃんは本当にそれでいいのかよ。大切なお父さんたちとの思い出が詰まった会社なんだろ。嫌ですよ本当は。だって私の大好きなパパやおじいちゃんが一生懸命育てて守ってきた会社なんですから。でも野々宮さんにも頼れないし、赤字続きで従業員もほとんど離れてしまった。もう私には頼る人も打開策もないんです。どうしようもないんです。でも全ては身から出たサビ。悪い奴らに騙された私がいけないんです。何やってんだろう私。本当に情けない。エリちゃん。よし、わかった。姉ちゃん安心しろ。あんたの会社俺たちが何とかしてやるぜ。はあ。いいんですか？おう、どんと任せておけって。ここで会ったのも何かの縁だ。名前も一番成果なんて運命感じるじゃねえかなあ。お前何言ってんだよ。本気か？だってよ、このまま放っておけねえだろ。かわいそうじゃねえか。それにこの町に受け皿を作りたいっていう野々宮さんの熱い思いに俺共感したんだよ。そりゃ俺も共感はするけどよ、経営なんてそんな甘いもんじゃねえんだぜ。分かってるさ。だけどよ、野々宮さんは俺たちの恩人だろ。行く場所のない俺たちを俺は
叶えてやりてんだよ。俺たちの恩人が志半ばで叶えられなかった夢をさ。それがあの人への恩返しになるんじゃねえかって思うんだ。いっちゃん。恩返しか。お前らしいな。まあこうなったらどうせこいつは俺たちの言うことなんて聞かねえ。やってみりゃいいじゃねえか。応援してるぜ。ありがとう。ってあれ、足立さんやらないの？お前ならやれる。頑張れよ一番。町の人を救うなんて勇者みたいでかっこいいじゃねえか。一番ならできると思うわ。おお、やっぱ俺だ。春日さん、本当にいいんですか？な男に二言はねえ。社長だろうが総理大臣だろうが大統領だろうが。ありがとう。本当にありがとうございます。よろしくな、エリちゃん。はい。それじゃあ早速うちの会社を見てもらえればと思うんですが。わかった。よっ、春日社長。よっ、春日社長。春日社長。お前らな。ここがうちの会社です。1階は販売所になっていて、細々とせんべいを売ってます。へえ、昔からここなのか。はい。ただ騙される前は従業員も多かったから、もっと大きなビルに移っていたんです。結局身ぐるみ剥がされて、また元のこの場所に戻ってしまったんですけどね。さあ、事務所は2階です。ついてきてください。なあ。へえ、ここが事務所か。狭くて汚いところですみません。おお、エリちゃんおかえり。この人がメールで言ってた？そう、春日さん。野々宮さんの代わりにうちの会社を手伝って。春日さん、私の祖母です。私に残された唯一の家族です。体の調子がいい時は下の販売所の手伝いをしてくれたりしています。浜滝とめじゃ。よろしゅう。トメさんか。春日一番だ。よろしくな。うん。ちょっと年がいっとるし、変な髪型じゃが、骨太でいい筋肉をしておる。なかなかいい彼氏じゃないか、エリ。ちょっとおばあちゃん、彼氏とかじゃないから。人の話聞いてた？本当にもうすみません、春日さん。いや。おお、なんて鶏が。その子はうちのペットのコケコッコです。会社のマスコット的な存在で、とってもいい子なんで安心してください。美味しい卵も産みます。おお、よろしくな、コケコッコ。さて、まずは経営の仕方をお伝えしなきゃいけませんね。レクチャーさせていただきたいので、準備ができたら声をかけていただけますか？わかった。経営の仕方を説明します。おう、いい。それじゃあひとまずやってみ。Faut savoir, je suis pas très douée hein, pour les cours. Ah, je dis ça, je dis rien. Hein. Je vais pas jouer contre Ichiban, hein, mais quand même. Donc je passerai à 10%, je me brancherai. Pire sinon, tant que c'est chargement. Puis quand je vais dire ça, ça va se remettre. Voilà. Musique. Ah, c'est gentil. Ok. Ok.
Ça, on est bon. Et à un moment donné, il faudra sauter ou... C'est évident qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe. ついてないよな。仕方ないのう。 Affaire conclue. 今回の営業結果です。これは厳しい。やべえ、大赤字じゃねえか。株価大幅ダウンだ。下がっちまったか。ランキングがダウンしました。 Mais j'ai pas compris ce qu'il fallait faire en fait. J'ai rien compris. Vous avez compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah, après, ça va peut-être enlever le chargement. Je sais pas, des fois j'oublie de enlever le chargement. Mais bon, en cas où vous avez compris, n'hésitez pas à me le dire. « とまあこんな感じで営業を重ねていきます。どうです？割と簡単でしょ？なるほどな。 J'ai rien compris. ってちょっと待てよ。なんか成功したような口調で話してるけど、痛いところをつきますね。まあうちにはろくな従業員もおらんし、設備もボロボロじゃ。そりゃ普通にやっていたら黒字にはならんよ。じゃあどうすりゃいいんだい。お金を使って設備をグレードアップするとか、広告を打つとか、優秀な人材を確保するとかしないと。そのためのお金は？あります。じゃあどうすりゃいいんだよ。それを考える。マジかよ。わかったよ。じゃあとりあえず。でもうちなんかに出資してくれる人なんてまた借金するしかないですかね。 J'ai d'aller vite. 誰かおらんのか？俺はヤクザ上がりの無職だぜ。そんなの言えるわけ。どうしました？いや、一人いるというわけなんだよ。頼むよ、ニック大型。俺はこの会社と野々宮さんの思いを守りたいんだ。少しでも構わねえから。出資とかいうのをお願いできねえかな。え？ニック大型？ 一番の人を思う。 J'adore lui. 胸に刺さったよ。感動した。エモーショナル。お安いご用さ。僕が君の会社に出資してあげよう。本当か？サンキュー、ニック大型。だが僕も経営者の端くれ。無条件で金をばらまくほど甘い人間じゃないよ。条件？ああ、それが飲めるなら出資を約束しよう。 マジかよ。やるやる。何でも来いだぜ。まず一つ目は会社の資金をマイナスにしないこと。要は僕の渡す準備金も含めて会社の所持金が絶対にマイナスにならない。もしマイナスになったらこちらもそれ相応の手続きを踏ませてもらわざるを得ない。ボランティアじゃないからね。それでも構わないかい？あ、もちろんだ。よろしい。では2つ目、決められた期間内に横浜の株価ランキング100位以内の企業になること。株価ランキング？会社の価値を司っているランキングだよ。株価が上がればランキングも上がる。まあ一番や会社のポテンシャルを考えたら100位以内なんて余裕だと思うよ。期限は後ほど連絡するつもりさ。それでいいかい？わかった。で、最後の条件は時間はいくらかかっても構わない。株価ランキング1位。まあ簡単に言うと横浜のてっぺんを取れ。横浜で一番の企業になれってことさ。それが約束できないような経営者に僕はお金を払うつもりはないんだ。さあどうする？やるに決まってるだろう。よくわからねえけどやるなら一番だ。横浜で一番成果を一番でけえ会社にしてやるな。 Ça lui a fait beaucoup de bien de parler à Nick. Hein. だね。オッケー。じゃあすぐに支度金代わりに第一段階の出資をしよう。まずはその金を使って設備を整えるなり、社員を入れ替えるなり、教育するなり。わかった。ありがとよ、ニック大型。感謝の必要はないよ。君
君の会社が無事に育ったらこちらもきっちり回収させてもらうつもりだからね。期待しているよ。じゃあアディオス。金じゃ。彼氏やるじゃないか。お主になら抱かれてもいいぞ。本当にありがとうなばあさん。少しだけ受け取っておくぜ。すごいです。ありがとうございます、春日さん。お礼ならニック尾形にいいな。それにただもらえたわけじゃねえ。条件付きだ。資金をマイナスにしない。期限内に株価ランキングを100位以内にする。そして最終的に株価ランキング1位を獲得する。3つですよね。ああ、ニック大型の気持ちを裏切るわけにはいかねえ。100位以内か。難しいかもしれんが頑張るしかないの。じゃあ早速この資金、春日さん準備ができたら声をかけてください。わかった。Ah, je suis prête, hein. ニックさんの資金を使って会社のおう。それじゃあ早速や。 Je pense que c'est important, mais pour l'histoire principale, de mettre le truc dedans. Alors attendez. Zugazuga pense en... Dire quoi ce symbole? J'aime bien... Attends. J'ai tout compris. Marque lui là. Après c'est un temps plein. 140, 140, 10. Le truc c'est que lui j'aimerais pas l'enlever. Il est dans quoi? Réunion des actionnaires. Le problème c'est ils font quoi dans le travail? Ça je comprends pas. Produit, produit, produit. Y'a rien qui change ici en bas. Lui j'aime bien parce que lui il est bien haut mais elle aussi. Ok, je peux louper ça. Ah, il était en temps partiel, c'est pour ça. Et merde, j'ai enlevé le jeune. Ah non, il est là. Ah, t'es quoi? Ok. Je dis, je peux pas le mettre deux fois.
En vrai, je pense qu'échanger les deux. Un truc qui va pas. Sinon, attends voir. Lui. Je vais mettre qui? Je vais mettre toi. Là, je vais mettre lui, parce qu'il est manager. Déjà. Alors, est-ce que lui, je pourrais le mettre à la place d'elle? Voilà. Ouais, non, ça va pas. Ok. Ah, c'est bon, j'ai pigé, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. C'est bon. Toujours pas. Ah! C'est bon, j'ai compris comment ça marche. Lui, il est neutre. Lui, il est pas neutre. Nation diplômé, a été embauché par Steven Connexion. Pas être social, c'est lui qui s'occupe des ventes. Moi, j'aime bien vendre lui. Confirmé. Je pense qu'il faudrait une information. 150, attendez. Voilà, je suis à 150. 90. Oui, donc, en bas, celui qui met le plus un surcoût, c'est lui. Hein. Ah, mais j'ai tous ces... Sérieux, même lui, je suis obligée. Ah oui, parce que j'ai passé d'argent pour les payer. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai rien compris à ça, moi. Début d'activité. Hmm. 投資虚しく結局赤字になっちゃいましたね。前より良くなった気はするんだが、経営ってのは難しいな。ただ単に金を使えばいいってわけじゃないんだな。そうじゃな。会社経営は言うなればどこにお金をかけるかという選択の連続じゃ。人を重視するのか、未来を見据えたと。でも今回は赤字でしたけど、次は Je suis passée. 株価 Ok, omelette. Je suis énormément sur la mission solo. Ah, on peut plus rien faire là. Ok, pour l'instant, on peut plus rien faire. Ça marche. On va pouvoir s'occuper d'autre chose. Donc là, ça termine bientôt. Ah, moi, il faut vraiment que je branche mon portable. On va y arriver. Il n'y a que des cinématiques sur cinématiques. 長い一
今日は部屋に帰って寝るか。そうしましょう。疲れた日は早く寝よ。そうしましょう。お前も当たり前のように言うな。いいでしょ、仲間だし。ほら、さっさと帰るわよ。まさかあいつ俺に惚れたんじゃねえだろうな。いつも悪態ついてるが、それは愛情の裏返しってやつで。ありえねえよ、心配すんな。ねえ、今晩私がみんなにお夜食作ってあげよっか。え、お前料理できんのか？できるわよ。じゃあ買い出しに行くから、なんちゃん荷物持ってよね。なんちゃんって仕方ねえな。きっと彼女は仲間ができたことがよっぽど嬉しいんだ。でもなんだ。なんかこれでいいのかなって思う時もあってよ。まあ確かに俺らと一緒に危ねえ橋を渡ってるわけだからな。でも彼女の望んだ道でもあるわけだし、ああやって元気に頑張ってるんだ。応援すべきなんじゃねえのか？そうだね。じゃあちょっと行ってくるから。C'est parti, je suis bien sûre des trucs que je devais faire rapidement. J'ai profité de la cinématique. Ouais, c'est pas si grave après. C'est une super soirée hier. Ça a vraiment fait du bien. おう。はい、シェイシェイ。次の人。100万元ね。ちょっと待ってて。あれ、足りない。監督さん、すみません。どうした？金庫のお金が足りません。何？今日は急な仕入れが立て込んだからな。バーウィス、シャウトゥーダ现金见底了，下次一起付给你们。喂，这个当初讲好的不一样吧？批发价会算你这么便宜，就是因为说好当场付现的。没钱的话，东西我们可要收回去了。知道了，我去银行抽钱回来。30分钟后，你们再过来。这次可要准备好啊！放心了，相信我。そこで少し待ってろ。はい。あの木箱は確か。なんだこれ、ただの紙じゃねえか。中華料理に紙なんて使うのか？知らねえよ。喂，钱筹好了没？あ、お金はまだ。不好意思，让你们久等了。偽札？あれは偽札に間違いない。まさかそんなことが。だってどう考えたっておかしいだろう。支払いの追加の金はどっから湧いて出てきたってんだ。銀行で下ろしてきたんじゃねえのか？いや、現場監督は2階に上がったっきり外には出てねえ。でも奴が1階に降りてきた時には手には金の入ったケースを持ってたんだ。2階にでかい金庫があるんじゃないのか？そこに大量に金をしまってるとかよ。だったら最初からその金庫からお金を準備しておけばいいじゃない。うん、そうだけどよ。単純に準備するのがめんどくさかったからだわ。でも仮に金庫があったとして、それなら30分もかからず金を持ってこれるはずだ。そうだよな。だからさっきの営業担当の連中が来た時には実際に
どこにもなかったのさ。でもお金は出てきた。あの建物のどこかから。そこであの木箱の登場だ。覚えてんだろ。箱の中身を盗み見してフカヒレやらアワビを見たとき、紙の入った箱があっただろ。ああ、あの紙束の入った箱のことだな。現場監督は支払いをする前、あの箱を2階に持って行ってたんだ。じゃあまさかあの紙が。多分あの紙は偽札の原料に違いねえ。あれを使って急いで偽札を吸ったんだ。じゃあ2階に偽札をする設備があるってことか。ああ、多分な。そんならここで輸入している商品は全部偽札で買ってるってことか。いくらなんでも大胆すぎねえか。いや、ありえるわ。ここでは取り扱う全ての商品を現金で買い取ってるの。これだけ大量の取引があるのに全部現金よ。今時さすがにおかしくない？まあそうだな。かたくなに銀行を通さないのには絶対に何か理由があるはず。その理由のヒントになるのがこの会社の高い利益にありそうよね。俺もそう思う。もうなんだよ、2人だけで納得してんじゃねえよ。現金払いにしたいのは偽札を使いたいからよ。銀行振込じゃその手は使えない。そして偽札で支払ってるからこそ買取額と同じ値段でレストランなんかに食材を売っても利益がしっかり出るのよ。なるほど。つまり仕入れがほとんどタダなわけだからな。おまけに偽札は売り手が中国に持って帰るから日本で足がつくことはねえ。大胆だがよく考えられたしのぎだぜ。社長の馬淵はなかなかの切れ者だ。むしろ馬淵は鼻から偽札の洗浄を目的にしてるのかもしれねえ。マネーロンダリングってことか。無所に入ってる時に同じ部屋の奴らが話してるのを聞いたことがある。海外の札は日本のに比べて簡単に偽札が作れるって。ただ普通は海外の偽札を作っても日本円に換える手段がねえだろ。銀行に持ってきゃすぐに偽物だとバレちまう。だけど J'ai un coup de barre. 現金商売の貿易会社をかませることでそれを簡単にやってのけてんだ。毎日入ってくる食材を。とにかくこれを。待て、ここまでの話は俺たちの推測に過ぎねえ。確実に偽札が作られてる証拠 Ah, ma lunette qui a fait tomber. 見つけなきゃ。 Oui, j'ai une capture d'écran. Bon, c'est pas だったら2階に忍び込んで偽札が印刷されてる様子を盗み取りすればいいんじゃない？そんな簡単に行くかな。2階はしのぎの要だ。警備も厳しいに決まってるさ。もしもとっ捕まりゃただじゃ済まねえだろう。そんな危険を冒さなくたって偽札をこっそりと1枚持ち帰ればいいんじゃね。最後は支払い係なんだしよ。無理よ。帰りのボディチェックが半端じゃなく厳しいって言ったでしょ。今から思えばあれは支払い係が偽札を持ち出さないための対策よね。だったら俺が持ち出す。荷下ろしの方は帰りのボディチェックはねえんだ。仕事中にこっそり俺に偽札を渡してくれねえか。わかった、やってみよ絶対に見つからねえように気をつけろよ。う。うまくやるわ。よし、じゃあ明日で肉体労働ともおさらばだな。明日は気合い入れてくぜ。じゃ今晩も美味しいお夜食作ってあげる。スタミナつけなきゃ。なんちゃん、買い出し行くよ。また俺もうクタクタなんだけど。いいよ、俺が行く。ねえ、一番は昔ヤクザだったんでしょ？え？ああ。やっぱり怖い場面とかいっぱいあったんでしょ？辛くなかったの？そりゃまあな。でもどこからが怖くてどっからが怖くねえのか、そのハードルって人それぞれだし、時間が経つとまた変わるもんだし。ふん。でもわかるよ。
私も昔の自分だったら今の状況なんて手も足も出なかったと思う。でも今の自分は違うんだよね。何でもできちゃうっていうか、怖いものが吹っ飛んじゃったっていうか。でも危険だって分かってんならもっと気をつけなきゃ。平気よ平気。さあ早く行こう。Voilà. Mais quand j'ai vu le thème, je l'ai quand même fait, mais j'étais assez dans les émotions. Donc voilà. Donc j'en ai profité pour manger tranquillement. Après, j'ai mangé tranquillement devant Ichiban, parce que j'ai eu un souci avec mon repas de ce soir. Voilà. On sait, je suis pas bonne cuisinière. Donc ça fait que j'ai dû commander. J'ai dû commander parce que je pouvais pas faire autrement. Merci de passer. Bon, aussi, là, j'ai pratiquement terminé mon live. Là, je termine dans à peine 5 minutes. Juste aller vers l'endroit où il faut aller. Et ensuite, je fais la prochaine cinématique. Et après la prochaine cinématique, ça... Encore avec la gare? Qu'est-ce qu'ils ont avec la gare en ce moment là-dedans? Bon, je suis où, moi? Aux pattes. Je sais pas où je suis. Je vois des ennemis, mais je sais pas où c'est. On va aller... Là-bas, c'est pas trop débloqué, j'ai l'impression. On va aller là. On va couper là. Par contre, j'ai pas mal de missions secondaires que j'aimerais bien finir aussi, mais je trouve pas les personnages. Ah oui, je dois charger l'écrevisse aussi. La semaine dernière, on a paumé une écrevisse. On a acheté l'écrevisse de quelqu'un et on doit la retrouver. On trouve un moyen d'aller dans le... Ah, quelque chose... Ah, il y a toi. Tiens, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Tu vends quoi? Ah, je suis pauvre. Non, c'est pas peine, je suis pauvre. Ah, un combat. Allez, c'est parti. Oh, c'est maintenant manger ce que tu manges, là, dans une maison. Moi, j'ai mangé sushi. De base, ça devait être pommes de terre... Comment ça s'appelle? Pommes de terre douces, on va dire. Patate douce, c'est ça, avec quoi? Des... Ah, donc, tu t'es énervé, toi, hein? Avec, je sais pas comment ça s'appelle. Avec friand au butternut. Voilà. C'est pas tellement un friand, c'est autre chose. Mais je me rappelle plus du nom. Oh, purée, j'ai pas pu éviter. Sérieux? L'arpenteur. Non, mais lui, il va voir. Hein. Non, mais oh! Ça sert à quoi d'attaquer mon chef? Ah, j'arrive de mieux en mieux à faire les X et les Y quand même. Allez, Nanba, tu peux le faire. Après, c'est pas si grave s'il n'y a pas vraiment de monde. C'est le temps que tu reprennes aussi les lives, etc. Puis comme je t'ai dit, hein, c'est... Oula, ah, je peux pas aller là, c'est bloqué. Sérieux, ils ont bloqué le passage. De toute façon, c'est petit à petit hein, qu'on y arrive à avoir du monde. Faut pas que tu t'inquiètes là-dessus. Hein. Ah non, on va pas faire ça. Tu as assez de points normalement, toi, pour l'avoir comme ça, non? Presque assez de points. Tant qu'après que toi-même tu t'es amusé ce soir sur ton jeu et que c'est principal. Hein. Et que t'as réussi à avancer parce que j'ai vu que tu voulais le finir aussi, le jeu que t'as fait. Donc c'est plutôt cool. T'as réussi à avancer, etc. Coup de boxeur, allez. Bah, moi, c'est vrai de bon là. Pas bon non plus. Attaque pas ma copine. Parce que je sais qu'il craque pour la fille.
Au revoir. Et au revoir. Voilà, donc c'est plutôt cool. T'as réussi à avancer alors dans ton jeu? De toute façon, tu verras bien petit à petit, le monde arrive. Je comprends pourquoi on peut se dire il n'y a pas eu grand monde et un peu triste, tu vois. Tout le monde est comme ça, hein. Même les gens qui... Enfin, tout le monde, quoi. Et mais à la fois, voilà. Donc t'en es à où maintenant dans ton jeu? Tu vas le finir maintenant ou la prochaine fois? Ouais, c'est samedi, je crois que tu le fais le prochain. Je peux pas demander ça, hein, je demandais un swing. J'ai dû me tromper dans mon truc. Coup de boxeur, et juste devant toi un cocotte. Hein. Et voilà. J'avais pas à me défendre avec elle, c'est incroyable. Bon, est-ce que tu me fais un swing rock? Ah, ok. Je pensais qu'il a pas sa batte, lui. Pourtant, il a pas cassé ta batte. Faut que je regarde dans ses... Là, attends, j'ai un petit souci avec ce personnage-là. J'ai juste remarqué, là, il a pas sa batte. Bon, c'est vrai que je joue encore demain sur la queue Dragon, mais quand même. Aujourd'hui, c'était surtout de la mission secondaire. Hein. On n'a pas fait beaucoup de missions principales. C'est quoi ça? Ouais, c'est spécial ton la technique cocotte. Hein. Allez, c'est parti. On continue. Ah, on va encore tout combattre. On tourne. Ah bah ça va, il fallait tourner. Stream 24 heures, tu veux dire... un stream ou comme Kenek là, enfin entre guillemets 24 heures, il faut pas être 24 heures lui, mais je veux dire pour fêter quelque chose ou pourquoi tu prends un pot de fleurs toi? On m'a demandé de te prendre ton pot de fleurs hein Ishiban. Ah c'est bon, c'est là. Attends, voir. Ah bon, équipement. T'as quoi comme équipement, toi? Pourquoi t'as Manu, toi? Ah, on a un petit souci, là. Ah, ok, je vois d'où ça vient. Ah, c'est pas vrai, j'ai ce problème-là. Ah, c'est embêtant. Bon, sinon, je le ferai demain. Souci. Faut qu'il aille là, Pôle emploi. Je vais aller au Pôle emploi, puis on ira demain au truc. Donc, on cherche Hello Work. C'est quoi ça? C'est Love Magic. Donc Hello Work il est là. Non, Love Magic c'est pas ça. Donc c'est là pour l'emploi. C'est quoi ça? Atelier romance, c'est là. On va aller à l'atelier romance. Et j'ai un petit souci d'équipement. Parce qu'en fait la dernière fois j'ai rien compris. Ils m'ont fait si tu veux travailler chez en gros pour l'emploi, hein. Maintenant ça peut plus comme ça donc je peux rien dire comme ça. Donc en gros Hello Work. Il faut que tu changes de vêtements. Alors moi je me suis dit, ouais, j'aime bien ce vêtement-là, il va s'habiller comme ça. Et je pensais pas que ça allait atteindre ses attaques. Attendez, on doit manger. Bon, pas grave. Demain. Demain 16h, 19h sur ce jeu-là. C'est que vu qu'on est en avril, c'est vrai que là je stream plus. C'est pareil pour le mois de décembre, j'ai beaucoup plus streamé. Hop. Dis quoi?
Ah, pas mal. Ah, ça fait un moment que tu connais Fema. J'aurais pas cru. Ah bah tu vois. Ouais, il s'est pris le poteau électrique. Ouais, j'ai mal pour lui. Ah, je pensais pas que ça faisait autant de temps que tu la connaissais. C'est cool ça. Moi, j'ai fait une parade parfaite. Touche pas à ma copine. Vous avez pas d'argent, hein. Pensez à faire vos rapports. Bah ouais, j'ai un peu flemme. Hein. Faire mes rapports. Faut que j'aille à Pôle emploi. Faut que j'aille de l'autre côté de la carte parce que j'ai fait une bêtise. Oui, oui, je me comprends bien, t'inquiète pas. De toute façon, à partir du... Quand j'aurai fini ce jeu-là, je changerai de jour et changerai d'heure. Je te liverai plus le mercredi après-midi. Bon, à partir de novembre, quoi. Ça passera au mardi soir. Mais... C'est voyou de pas aussi, ça. Merci du larc, en tout cas, Michou. Bon, qui a réparé ces petites bêtises, là? C'est Bibi. On va pas pouvoir faire la mission qu'on doit faire avec ces problèmes-là. Bonne soirée à toi aussi. Merci. Alors, juste à Pôle emploi, je règle les problèmes et ensuite je quitte le live. Donc voilà. Hop là. C'est déjà ça, 10 yens. On ira aussi à Romance, là, pour payer ses factures. Oui, bonjour. Moi, je suis en rang 6. Hein. Non. Non, moi, je reste héros. J'adore, ils sont trop beaux. Si j'adore comme ça, il est trop classe. En vrai, pour la fin du jeu, je le ferai. Je mettrai un spécial héros comme ça. Hop. Ah, on est mieux. Ok. On va aller à 2 endroits, on sauvegarde et on fera la mission principale demain. On va aller à côté, on a le truc de romance. Je suis sûr que c'est là. Ah, il est là. Romance. Ok. Oh, t'inquiète pas, cocotte. C'est que du 6, hein. T'as le niveau, hein. Regarde. Oh, t'avais le niveau. T'avais dit. On va juste donner de l'argent. Ah, c'est fermé? Ah. Pas bien que c'était pas fermé. Alors, si on juste faire ça, tant que je m'en sors. Alors, on va mettre un 10 000. On va être généreux. On va 2500. Là, il me reste 185 000 encore à donner. Allez donc. Et on va la soigner, puis on y va. Voilà, non. Repas. Repas. C'est encore là. Et hop, on coupe. Je vais juste pour manger. Et là, il est là. Ah, ça s'est emporté. Ah, je crois. Hein. Au pire, c'est emporté ou pas. Alors, on s'en connaît les restaurants par cœur. Alors, poupe frits.
Et ça. J'ai rien mangé ce soir, d'ailleurs, dès qu'il se voit. Ça me tentait. Voilà. Bon, ça m'a mal fait aussi le fait qu'on est obligé d'aller dans le bar pour augmenter. Enfin, les trucs, je trouve ça un peu mal fait dans le dos. J'ai pas râlé parce que le jeu, j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié l'histoire encore. Paramètres, maintenant, on va retourner au titre. C'est fini pour aujourd'hui. On nous retrouvera demain, 16h à 19h. Ou 16h à 18h50, ça va dépendre. Ça va dépendre. On a bien avancé en vrai sur le chapitre 5. On va le terminer demain. On est vers la fin. Mais pas à la fin, mais on est. Je pense qu'on est plus que la moitié. Et oui, il n'y a que le dragon. Je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et chez les amis pour de prochaines aventures avec Ichiban.